Bonjour عاشر, معكم مدام مها. Je suis à la page 26, 27, 28, unité 2, compréhension orale. نحن بالوحدة الثانية لصف العاشر منهاج الجديد الحديث بالصفحة 26, 27, 28 رح ناخد استيعاب شفهي. On commence toujours, دايما بنبدأ par la compréhension orale. دايما بنبدأ بالاستيعاب الشفهي. Commençons d'abord par regarder qu'est-ce qu'il y a sur l'image. خلينا نشوف قبل كل شيء qu'est-ce qu'on voit sur l'image. شو نحن شايفين بالصورة. Pour moi, بالنسبة إلي, je vois un marché, سوق. Je vois des personnes, ناس, des gens qui vont et qui viennent, ناس رايحين وجايين, des gens qui font les courses, ناس عم تشتري, عم تتبضع. Je vois des magasins, مخازن تجارية, des boutiques, دكاكين. Donc ce sont des gens dans le marché. Que font-elles? Elles achètent et elles vendent. عم يشتروا عم بيبيعوا. Elles font les courses. عم يتبضعوا. Qu'est-ce qu'on trouve dans un marché? شو منشوف بالسوق? On voit des magasins de chaussures, مخازن للأحذية, des magasins de vêtements, مخازن للملابس, des boucheries, ملحمة منلاقي بالسوق الأسواق القديمة, ملحمة لبيع اللحم, بيجوتري محلات الصياغ, ماروكينري محلات بيع الجلود. Donc, de quoi va-t-on parler? إذا عن شو رح نحكي? On va parler du marché, عن السوق, des achats, عن الشراء, de la vente, عن البيع, des magasins, عن المخازن. C'est ça, هذا هو اللي رح نحكي عنه. On passe à la page 27. منشوف بال27 هاي بالصفحة 27 مو للدراسة بس لحتى نعرف شو رح ناخد بهالوحدة. بهالوحدة رح ناخد بالاستيعاب الشفهي اللي رح ناخده هلا compréhension orale. رح ناخد نص عن المهن المهن العادية, يعني المهن الشائعة, métier courant. كمان بالتعبير الشفهي expression orale, on va parler de certains métiers. رح نحكي عن بعض المهن. Dans la compréhension écrite بالاستيعاب الكتابي, on va comprendre des annonces affichées dans les vitrines de certains commerces. كما بالاستيعاب الكتابي رح نطلع على بعض الملصقات على واجهات المحال التجارية. En grammaire بالقواعد, on va apprendre comment on forme un adverbe de manière. كيف نعمل ظرف الكمية, يعني الكيفية, كيف يعني بنشوفه بوقته ظرف الكيفية اسمه. ورح نتعرف على أدوات المكان وروابط المكان والزمان, les connecteurs de lieu et de temps. أما بالexpression écrite بالتعبير الكتابي, on va rédiger des annonces ou des affiches pour des magasins. رح نكتب إعلانات أو ملصقات للمحلات التجارية. هذا اللي رح ناخده بهالوحدة هاي. Maintenant on passe à la compréhension orale. رح ننتقل للاستيعاب الشفهي et on va dire qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Observez qu'est-ce que vous voyez sur ces images. شو شايفين بهالصورتين. Je vois une journaliste, صحفية, la même journaliste, نفس الصحفية. Elle est ici avec une pâtissière, c'est une pâtisserie, محل معجنات, وهي pâtissière اللي هي بائعة المعجنات.
اللي بتبيع. Elle montre ses produits, elle montre ses gâteaux. عم تفرجينا، عم تعرض شو عندها جاتو، شو عندها بيتي فور، شو عندها هالمعجنات اللي عندها عم بتبيعها. Et aussi ici je vois un caméraman مصور. Voilà un vendeur, un jeune homme vendeur, بياع شاب. Il montre une blouse, une chemise, un pantalon. عم يعرض بضاعته. Donc, ce sont un homme, une femme, une journaliste, une pâtissière, un vendeur, un caméraman. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, ils travaillent. Maintenant, la journaliste parle avec la pâtissière et avec le vendeur. De quoi vont-ils parler? Ils vont parler de leur métier. Passons au dialogue. خلينا ننتقل على الحوار، على الانترفيو، على اللقاء اللي عملته. بس هو عنا بالكتاب بالدليل راح يكون un journaliste هو اللي عم يعمل هاللقاء avec la pâtissière et avec le jeune homme vendeur. On va lire maintenant. راح نقرأ. موجود الحوار موجود بهاللقاء هذا بين الصحفي وبين البائعين بباج 39 بالجيد بالدليل صفحة 39. ليزون دابور بالصف انتم ما بتشوفوا النص، الأستاذ أو المعلمة هن اللي بيقولوا لكم إياه وانتم بتسمعوا، بعدين بدكم تجاوبوا على أسئلته، على أسئلة الكتاب. بس أنا هون بساعد أكتر للي ما متوفر عنده الكتاب. ليزون le dialogue. Le journaliste. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes dans le marché, place des Fêtes. Bonjour, pourriez-vous nous parler de vos parcours professionnels? Françoise. Je m'appelle Françoise. Cela fait 11 ans que je suis pâtissière. Victor. Bonjour, je m'appelle Victor. Je suis vendeur dans cette boutique de vêtements et d'accessoires pour dames. Le journaliste. Alors Françoise, quelles sont les qualités requises pour être un bon pâtissier? Françoise, le pâtissier est un artisan et un artiste. Il doit avoir de l'ordre, de la précision et de la rapidité. Il est donc professionnel, capable de cuisiner des gâteaux, des confiseries, des petits fours. Il doit être au contact avec la clientèle pour vendre. Le journaliste. Et pour votre métier, Victor, Françoise, il faut avoir un bon contact avec les gens, être agréable et souriant. Le journaliste. Quelle est votre mission, Victor? Victor, j'ai pour mission de conseiller et d'aider les clientes. Chaque matin, je me charge de l'étiquetage des prix des articles. Je vérifie que les rayons sont remplis et que toutes les tailles sont disponibles. Le journaliste. Vos professions comportent-elles des inconvénients? Françoise. Oui, pour moi, il s'agit d'un métier très physique. Un pâtissier reste debout tout le temps. La chaleur des fours et les horaires sont difficiles. On travaille sans pause, notamment
lors des périodes de fête. Le temps passé en famille est rare. Le journaliste: et pour vous, Victor, Françoise, les horaires sont parfois difficiles. Je travaille pendant des jours fériés et les dimanches aussi, et le salaire n'est pas très élevé. خلينا نترجم النص لجورناليست ومنعلم كمان على النقاط الهامة اللي بتفيدنا في الإجابة. Bonjour à tous, صباح الخير جميعا. Chers téléspectateurs، إذن أنا قدام مشاهدين، يعني عمل تحقيق تقرير صحفي، هو صحفي وعمل تقرير عم يعرضه على المشاهدين، مو بس حي هلأ عم ينعمل، لا هذا تقرير. Chers téléspectateurs، أعزائنا المشاهدين، voilà nous sommes dans le marché، ها نحن الآن في السوق، place des fêtes، ساحة الأعياد. Bonjour، صباح الخير. Pourriez-vous nous parler de vos parcours professionnels؟ عم يعرض التصوير مباشر على التلفزيون. قال لهم صباح الخير، هل تستطيعون أن تحدثوننا عن مساركم المهني؟ Vos parcours professionnels. Françoise: je m'appelle Françoise، أنا اسمي Françoise. Cela fait 11 ans que je suis pâtissière. ها قد مر 11 سنة وأنا pâtissière، بشتغل بالحلوى. Donc le métier de Françoise elle est pâtissière، هي بياعة حلوى، بياعة معجنات. باتيسري يعني محل معجنات، باتيسير يعني بتعمل معجنات وجاتو وهالحلويات هدول. Depuis combien de temps؟ من إيمت؟ Depuis 11 ans، من 11 سنة. Victor: bonjour، je m'appelle Victor، أنا اسمي فيكتور. Je suis vendeur dans cette boutique de vêtements et d'accessoires pour dames. Victor قال أنا vendeur. Quel est son métier؟ Il est vendeur dans une boutique de vêtements. بياع في مخزن ملابس. Dans une boutique de vêtements et d'accessoires. وaccessoires، تعرف الأكسسوار اللي هن لوازم الزينة للمرأة، من الحلاق والسوارات والسلاسل، يعني كل شيء زينة للمرأة. accessoires pour dame. Le journaliste: alors Françoise، طيب يا Françoise، quelles sont les qualités requises pour être un bon pâtissier؟ سألها قال ما هي المواصفات المطلوبة ليصبح الإنسان لحتى الواحد يكون حلواني يعني بائع معجنات ناجح. Quelles sont les qualités requises؟ شو هي الصفات المطلوبة؟ Donc le journaliste demande عم يسأل quelles sont les qualités requises pour être un bon pâtissier، حتى واحد يصير بياع معجنات أو حلواني، شو الصفات المطلوب تتوافر فيه؟ Françoise: le pâtissier est un artisan et un artiste. بائع الحلويات هو فنان، مهني وفنان. artisan حرفي، artiste فنان. il doit avoir de l'ordre، يجب أن يكون منظم، يعني شغله منظم. de la précision، عنده دقة، هدول qualité. et de la rapidité والسرعة. بائع المعجنات لازم هو artisan et artiste، هو حرفي وبنفس الوقت فنان. quelles sont ses qualités؟ شو هي مواصفاته؟ avoir de l'ordre، يكون عنده
منتظم وقته بشغله، منظم، يكون في عنده دقة précision et rapidité السرعة. il est donc professionnel، هو حرفي محترف capable de cuisiner، بيقدر يطهي des cadeaux جاتو، بيطبخ des gâteaux، بيبيع جاتو، قوالب الجاتو، des confiseries حلوى، des petits fours، البسكويت، البيتي فور. il doit être، ويجب أن يكون au contact avec la clientèle pour vendre، هو على تماس مباشر مع الزبائن لكي يبيع، طبعا شغله مع الزبائن لحتى يبيع. le journaliste. et pour votre métier فيكتور، ولمهنتك أنت يا فيكتور، شو هي مهنتك؟ هلا المفروض هون فيكتور اللي يجاوب ويقول il faut avoir un bon contact avec les gens. كمان اللي بيبيع dans une boutique في المحل لازم يكون على تماس مباشر مع تواصل مباشر مع الناس. être agréable، un bon contact، avoir un bon contact avec les gens. il doit être agréable، لطيف، souriant، مبتسم. طبعا إذا ندخل على محل ونلاقي قلب وجهه ما راح نشتري من عنده، لازم يكون مبتسم، accueillant، مرحب. quelle est votre mission فيكتور؟ ما هي مهمتك يا فيكتور؟ شو هي المهمة اللي بتقوم فيها؟ donc quelle est la mission de فيكتور؟ شو هي مهمته؟ j'ai pour mission، مهمتي de conseiller et d'aider les clientes. هو مهمته هي conseiller، ينصح، et d'aider les clientes، ويساعد الزبونات، مو كليون زبائن، كليونت، لأنه هو عم ببيع أكسسوار للدعم للنساء، إذا مهمته ينصحهم ويساعدهم. chaque matin، كل نهار الصبح je me charge de l'étiquetage des prix des articles. مهمتي كمان إنه أنا بده يحط ملصقات الأسعار. طبعا الأسعار بتختلف بين يوم وتاني، بين فترة وأخرى، بس هو كل يوم لازم يتفقد هالإتيكيتات الأسعار الموجودة على البضائع. أختيك المترجمة مقالة بالمحل، يعني بنقصد فيها البضاعة، المواد المعروضة للبيع. je vérifie، كمان ما خلصت مهمته، il vérifie، je vérifie que les rayons، بده يتأكد إنه les rayons كل الأجنحة sont remplis et que toutes les tailles sont disponibles. لازم يشوف إنه كل الأجنحة ملاني، مو يدخلوا الزباين يلاقوا رفوف فاضية، لا، وكمان يكونوا كل المقاسات disponible، متوفرة، يعني يدخل زبون يطلب المقاس رأسا بيعطيه. le journaliste. vos professions comportent-elles des inconvénients؟ هل مهنتكم فيها تتضمن محاذير، يعني فيها صعوبات؟ فرانسواز. oui pour moi، طبعا بالنسبة إلي il s'agit d'un métier très physique. مهنتي أنا هي جسدية، donc la pâtissière a un métier très physique. ليش جسدية؟ لأنه un pâtissier الحلواني reste debout tout le temps، بضل واقف كل الوقت. debout tout le temps، واقف كل الوقت، ما بده يقعد على الكرسي ويبيع. بالإضافة لهالشي la chaleur des fours، حرارة الفرن. حرارة الفرن بالشتوية حلوة، بس بالصيف la chaleur des fours et les horaires sont difficiles، مواعيد العمل صعبة. on travaille sans pause، نشتغل بدون توقف، notamment خاصة lors des périodes de fête، خاصة في فترات période de fête، فترات الأعياد. le temps passé en famille est rare، الوقت اللي بنقضيه مع عائلتنا كتير قليل، لأنه العالم بالعيد بتكون مع أهلها، هن بده يكونوا عم بيبيعوا. le journaliste. et pour vous فيكتور، وانت كمان هالشي محاذير، صعوبات في عملك؟ les horaires فيكتور،
هلا لازم فيكتور اللي يجاوب، عم بحطوا على طول فرانسواز، هون لازم فيكتور اللي يجاوب. les horaires sont parfois difficiles. طبعا المواعيد العمل أحيانا بتكون صعبة. je travaille pendant des jours fériés. بشتغل أحيانا خلال أيام العطل. des jours fériés أيام العطل. et les dimanches أيام الأحد. aussi كمان le salaire n'est pas très élevé. وكمان الأجر le salaire الأجر اللي بياخدوه n'est pas très élevé ليس مرتفعا جدا. نحن رح نقرأ مرة تانية بس بالدرس الجاي. هلا lisons le vocabulaire. نقرأ المفردات. parcours professionnel يعني المسار المهني، métier مهني. pâtissier الحلواني celui qui fait des gâteaux et des sucreries اللي بيعمل قوالب الجاتو وال سكاكر. l'étiquetage l'action de mettre une étiquette. étiquetage هي لصق الاتيكيت باسم ورقم ثمن البضاعة على البضاعة. requise يعني demander الوقت المطلوب، مطلوب demander. confiserie حلوى. fabrication et commerce des bonbons يعني صناعة وتجارة السكاكر. jour férié jour où l'on ne travaille pas. أيام العطل هي الأيام التي لا نعمل بها. artisan الحرفي celui qui crée un produit à la main اللي بيشتغل بيده، صناعة حرفية أو مهنية يدوية، يعني صناعة يدوية بيعمل منتجات بيده. mission مهمة. charge qu'on donne à quelqu'un هي مهمة من يعني مهمة من نطلبها من أحد، بنكلف فيها أحد. article بيقصدوا فيها هون produit de magasin مثل ما قلنا هي البضاعة. on fait le bon choix. نعمل هلا faites le bon choix بنختار الجواب الصح. dans ce document il s'agit بهالنص هو un reportage, une conversation téléphonique, une émission à la radio. هو تقرير، طبعا قلنا هو تقرير un reportage تقرير عمل مع المقابلة، مو محادثة هاتفية ولا برنامج في الراديو لأنه هو تقرير نعرض على التلفزيون. Ce dialogue se passe حصل هذا الحوار dans un club, dans un bureau, dans un marché في السوق لأنه نزل الصحفي لعنده ليس في النادي ولا في المكتب. les personnes qui parlent sont الأشخاص اللي عم يحكوا كانوا 3 collègues 3 زملاء. un journaliste et 2 interviewés. un journaliste et des touristes ولا صحفي وسياح، لا هو journaliste صحفي et 2 interviewés وشخصين عمل معهم اللقاء هن الباتيسير والمارشان البياع الفاندور. dans ce document les personnes parlent de بهالنص الأشخاص كانوا عم يحكوا عن leur métier مهنتهم، مو عن leurs études دراستهم ولا عن leurs problèmes مشاكلهم. ما أحلانا داخلين نشتري شي يحكي لنا البياع عن مشكلته. 5 dans ce document في هالنص on entend parler des professions. سمعنا الحديث عن مهن. lesquelles ما هي المهن اللي نحكي عنها؟ pompier إطفائي non. pâtissier oui. محل معجنات. coiffeuse coiffeurة لا. boucher قصاب لحام لا. boulanger فرن لا. vendeur des vêtements بائع ألبسة. donc on parle de 2 métiers, la pâtisserie et le vendeur ou pâtissière et le vendeur des vêtements. J'ai fini la page 28. بقلكن au revoir. كانت معكم مدام مها. باي باي. à la prochaine fois.